So si Kitley, nag-ili siya og sa kanan. Pwede siya mo run, pero dili ma-record ang iyang time. Okay? Ang iya, for fun na lang iya ha. So base na maningal lang anong nag-drive sa glaing auto, which is bawal sa ato. Pwede, pero dili ma-record ang time. Okay? Okay, go. MJ Manansala din eh. Team Red Horse ka po ni. Anak sa Red Horse. Anak sa Red Horse si MG. Tara si MJ oh. Go MJ! We have a new fastest lady driver. Woo! 4383. Wow! MG, the Stallion Manansala. Wow! 639 for 43. Si MJ Manansala, the new fastest lady driver of the day. Wow! Bailo na po, bailo, bailo! Oh, dire na po siya sa track B. Woo! Importante nalingaw siya. Oh, di ba? Tara, anak tatay guys. MJ Manansala, anak tatay, Jomen. Woo! Team Red Horse. Team Red Horse, oh. Woo! So, na-break ni MG Manansala yung record. 43.30. Wow! Fastest time for a lady driver. Wow! 43.4. 45.22. Oh, 43.30 na si MJ Manansala, the new fastest lady driver of the day. Track B, we have Paul Apak. Ba? Tama ng tatay ko. Ako nakabirya lang. Ganina, buntag. Overheat. Ilang giayo. Sa sidewalk B, sa kata. Ayaw mo kanaog, please. Ay mugnaog. Aliyo. Ready? BRZ og si MJ Manansala guys. Wow. Pagkanindot sa BRZ. Oh. Wapo kayo. Oops. Kira, dinep. Yeah. Naro, MJ Manansala. The Stallion. Tatay ito, the Red Horse, the Stallion eh. Woo! Siya ba yung Time for MG. Another fastest time. La! 41.68 for MG Manansala. A new fastest lady driver of the day. 41.68. Babae driver. Wow! Anak ni Tatay Joms. Team Red Horse. DNF for
Pull apart. Dinip to siya. Wala to siya ni Tuyok. DNF meaning did not finish. Kaya nasayo pong agi. Okay ba? Kira. Okay na siya kabalik. Yes. Taas na po. Nara, MJ Manansala, guys. Tanato mabit niya yung record kay siya may fastest Ready? lady driver of the day. Wow! Paka-paka! Go MJ! Go MJ! Oh, buto-buto na. Go MJ! Ay, 41.56 for MJ Manansala plus 1 goal. Nice.